मसीह यीशु में आप सबके सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावन जो भला है और जिसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का दिन आज सब हम जमा हैं और उसी के इस मुबारक दिन में हर जगह आज के दिन इबादत हुई और इबादत में खुदावन ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया और अपने लोगों की उस कलीसियाओं की मदद फरमाई। उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने आज शाम हमें भी यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। उसको तकते रहने के लिए सब यहाँ पे जमा हैं, तो उसी को तकते हुए भी और अपने कान उसके कलाम पर लगाते हुए भी हमने तलावत को सुना है। और मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान 14वां बाब और उसके 22वीं आयत से 33वीं आयत तक का जो एक हवाला आपने सुना है, ये एक मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़ा है। और खुदावंद यीशु मसीह झील के पानी के ऊपर क्या हैं, चलते हैं। वो ये पानी पर चलने का मौजज़ा कहलाता है। तो इस मौजज़े को समझने के लिए कि ये मौजज़ा हमारे लिए इसमें क्या सबक है और ये मौजज़ा आज हमें क्या सबक देता है जो हम सीख कर दूसरों तक पहुंचा सकें। तो आएँ इसको सीखने के लिए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से अक्ल मांगे, दनाई मांगे कि वो इस पाक कलाम को समझने के लिए हमारी मदद फरमाए। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम नाचीज़ गुनाहगारों से प्यार करता है और हम नाचीज़ गुनाहगारों को अपने हुजूर में बुलाता है और प्यार से बरे खुदावंद अपने साथ हम कलाम होने का मौका देता है। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, अब जब हम तेरे हुजूर में तेरे पाक कलाम पर ध्यान लगाने को हैं, ऐ प्यार से बरे खुदावंद अपने आसमान को खोल, आसमान से आसमान ऐ बाप आसमानी अकल दे ताकि हम तेरे आसमानी अकल से इस पाक कलाम को समझने वाले बने। ऐ प्यार से बरे खुदावंद हमारी सोचों को अपनी तरफ लगा, हमारे ख्यालों को अपनी तरफ लगा, ताकि हम जब तक तेरे पाक कलाम को सुने, ऐ प्यार से बरे खुदावंद हमारा ध्यान हमारे तेरी तरफ लगा रहे और तेरी तरफ झुकते हुए हम इस पाक कलाम को समझते रहें। ये दुआ मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। ये मौजज़ा 3 अंजीलों में पाया जाता है। अभी जो हवाला आपने सुना, मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान 14वां बाब 22वें आयत से 33वीं आयत तक, और फिर इसी मौजज़े को मरकज़ की अंजील 6 बाब 45वीं आयत से 52वीं आयत तक आप उसे पढ़ सकते हैं। और फिर यूहन्ना की अंजील 6 बाब और उसके 15वीं आयत से 21वीं आयत तक। तीनों अंजील से मालूम होता है कि 5000 को खाना खिलाने के मौजज़े के बाद उसी रोज़ ये मौजज़ा वक़ूअ पज़ीर हुआ। मत्ती रसूल के अंजील 14वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि मसीह ने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को रुखसत करे। सवाल ये है कि यीशु ने शागिर्दों को मजबूर क्यों किया कि वो चले जाएं? इसका जवाब हमको यूहन्ना की अंजील में मिलता है। वहाँ हम देखते हैं कि लोग यीशु का पहला मौजज़ा देखकर इस कोशिश में लग गए थे कि उसे अपना बादशाह बनाए, और शागिर्द जो इस बात को दिलो जान से चाहते थे
کہ اگر وہاں رہ جاتے تو ضرور ان کے ساتھ اتفاق کرتے کہ ان کا استاد سرفرازی کے زینے پر قدم رکھے، مگر یسوع نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اس خطرے میں پڑنے دے، لہٰذا اس بات پر زور دیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو جائیں۔ ایک مصنف جیروم مجبور کرنے کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ شاگرد اس سے ایک دم کے لیے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مسیح اور اس کے شاگرد اس جگہ تنہائی کے لیے آئے تھے، اور چونکہ یہ مقصد ان کا پورا نہ ہوا اور خطرہ تھا کہ یہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنے سے مسیح کے مخالفوں کے دشمنی کا جو شعلہ ہے وہ زیادہ نہ بڑھ جائے، اور چونکہ وہ اس وقت اکیلا تنہائی میں رہنا پسند کرتا تھا، لہٰذا اس نے مناسب سمجھا کہ بھیڑ کو برخاست کرے۔ پس سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو اس نے کیا کیا ہے؟ روانہ کیا۔ مرکز بتاتا ہے کہ وہ لوگ بیت سیدا کی طرف روانہ ہوئے، یعنی یسوع کے جو شاگرد تھے وہ کیا ہیں؟ بیت سیدا کی طرف روانہ ہوئے۔ مرکز 6 باب 45ویں آیت میں آیا ہے کہ فوراً اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر چڑھ کر اس سے پہلے اس پار بیت سیدا کو چلے جائیں، جب تک وہ لوگوں کو رخصت نہ کرے۔ یوحنا کہتے ہیں کہ کشتی پر چڑھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے۔ اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ اس نام کے 2 شہر وہاں پہ موجود تھے، ایک بیت سیدا جو جولیاس کہلاتا تھا، اور دوسرا فیلبوس اور اندریاس اور پترس کا شہر تھا، اور دوسرا بیت سیدا کفرنہوم کی راہ پر واقع تھا اور اس سے بہت نزدیک تھا۔ یہودیوں کے درمیان یہ دستور تھا کہ وہ تقریباً 3 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک ایک شام، اور پھر اس کے بعد رات تک دوسری شام مانا کرتے تھے۔ بس جب وہ کشتی پر سوار ہوئے، اس وقت ان کے شمار وقت کے مطابق دوسری شام تھی۔ شاگردوں کو رخصت کرنے کے بعد یسوع خود پہاڑ پر چلا گیا تاکہ وہ وہاں دعا مانگے۔ غالباً یہ پہاڑ جہاں دعا مانگنے کے لیے گیا تھا ایک اونچا پہاڑ تھا، اور وہاں رات کو دیر تک دعا مانگتا رہا۔ متی کے انجیل 25ویں آیت، جو حوالہ 14ویں باب کا ہم نے پڑھا ہے، 25ویں آیت میں، تو رات کے چوتھے پہر تک مسیح نہ صرف باقاعدہ طور پر بار بار دعا مانگا کرتا تھا، بلکہ جب کوئی خاص موقع اس کے زندگی میں آتا تھا تو اس وقت خاص طور پر دعا کیا کرتا تھا۔ جب اس نے 12 شاگردوں کو ان کے کام کے عہدے پر مامور فرمایا تو اس نے خاص طور پر دعا کے، اسی طرح گتسمنی میں جان کنی کے موقع پر دعا میں لگا رہا، اور اس وقت اس کے خاص طور پر دعا مانگنے کا یہ سبب تھا کہ ایک طرف تو لوگ اس کو بادشاہ بنانے کے در پہ تھے، اور دوسری طرف ہیرودیس اور فریسی حسد کے مارے جل رہے تھے۔
कश्ती उस वक्त झील के बीचों बीच जा पहुंची थी और हवाओं के थपेड़े खा रही थी। अंजील यूहन्ना से मालूम होता है कि जब मसीह उनके पास आया उस वक्त कुल 3 या 4 मील के करीब जो है उनकी कश्ती निकली थी और डगमगा रही थी। जब यीशु उनके पास आए तो उस वक्त सुबह होने पर थी, ताहम उन्होंने बहुत रास्ता तय ना किया। यीशु ने उनको इस मुसीबत के हालत में देखा और उनको इस झील में अकेला भेजने का एक मतलब ये भी था कि वो उनके ईमान की तरबियत करे। एक दफ़ा पहले वो लोग तूफ़ान के ख़तरात में मुब्तला हुए थे, मगर उस वक्त मसीह उनके साथ था और वो ख्याल करते थे कि अगर ख़तरा बहुत बढ़ जाएगा तो हम उसको जगा लेंगे। लेकिन उस वक्त वो उनके साथ ना था। यानी इस वक्त जब कि कश्ती डगमगा रही है, यीशु उनके साथ नहीं था। और उस वक्त भी उस बात को सीखें कि वो उनकी मदद ना फ़कत उस वक्त कर सकता है जबकि बज़ाहिर उनसे गैर हाजिर हो, क्योंकि जिस वक्त जिस्मानी तौर पर उनके साथ नहीं, उस वक्त भी उनकी हालत से बखूबी आगाह है। जब वो दूर होता है तब भी वो अपने बंदों के नज़दीक होता है। जब वो उनके आखिर तक आजमा चुका, रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया और यीशु ने उनको सिखाया कि आने वाली आजमाइशों के तूफ़ान और आंधियों में मुझे हमेशा अपने पास समझो। अगर तुम्हारी आँखें मुझे ना देखें, अगर मदद के तमाम सूरतें मफकूद हो जाएं, तो तुम ये मानते रहो कि मैं दुख और मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शागिर्द यीशु को झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये कोई भूत है। इससे मालूम होता है कि वो लोग भूत प्रेत को माना करते थे। जो बात काबिल गौर है वो इस बयान की सच्चाई और सादगी है। वो मसीह को आते देखकर उसे भूत ख्याल करते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि उनको अंदेशा था कि अब हमारी मुसीबत और भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अनाजील के मुसन्निफ इस बात को छुपाते नहीं, बल्कि बड़ी वफ़ादारी से बयान कर देते हैं। एक मुसन्निफ जो है वो बयान करता है कि जिस तरह लोग अमूमन मसीह की हजूरी की शनाख्त के मुतल्लिक गलती में गिरफ़्तार हो जाते हैं, इसी तरह उस वक्त भी हुआ। वो शागिर्द जो हैं भूत को यानी यीशु को भूत समझकर गलती में क्या हुए, गिरफ़्तार हो गए। इसी तरह आज कल भी हम यीशु को पहचानने में गलती करते हैं और गलती के इस कशमकश में गिरफ़्तार हो जाते हैं। इसी तरह उस वक्त भी हुआ है। वो अक्सर अपने लोगों के पास किसी गैर मामूली सूरत या किसी गैर मानूस तरीके से आता है।
وہ کسی تکلیف یا کسی صلیب کے ذریعے ان کے پاس آتا ہے اور برکت اپنے ساتھ کیا ہے لے کر آتا ہے، مگر وہ اسے نہیں پہچانتے، بلکہ اسے ایک دہشت ناک بھوت تصور کرتے ہیں، اور جب تک اس کی زبان سے خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو نہیں، یہ الفاظ نہیں سن لیتے تب تک آرام نہیں پاتے۔ مرکز 6 باب 48ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ان کی مصیبت کو دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آیا تھا تو پھر ان سے آگے نکلنا کیوں چاہتا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ چلاتے نہیں تب تک وہ ان کی کشتی میں قدم نہیں رکھتا۔ اس آگے نکل جانے اور ایک طرح کی بے پرواہی کو دکھانے کا اصل مقصد جو ہے یہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو سکھائے کہ وہ مدد کے لیے مدد مانگیں اور کہیں کہ اے مالک آپ ہمیں نہ چھوڑیں۔ یہی طریقہ وہ ہمیشہ کام میں لاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان 2 شاگردوں کو ملا جو کہ اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، تب بھی وہ آگے نکلنا چاہتا تھا، اور جب ان شاگردوں نے اس سے منت کی کہ تو ہمارے ساتھ رہ، تب ان کے ساتھ وہ اندر گیا۔ پھر ہم بے انصاف قاضی کی ایک تمثیل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایسا ہی سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم چلاتے نہیں، ہم پکارتے نہیں تو ہماری نہیں سنی جاتی۔ اور پھر ہم اس سوئے ہوئے دوست کی تمثیل بھی بخوبی پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اسی قسم کی دیر اور تاخیر خدا سے منسوب کی جاتی ہے۔ جب تک بار بار دعا کی درخواست اس کے حضور نہیں پہنچتے تب تک وہ مدد کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اگر ہم لازر کی بہن مریم اور مرتھا کو دیکھیں تو وہ اس کی حضوری کی ضرورت کو بشدت محسوس کرتی ہیں، مگر وہ نہیں آتا، بہت دیر لگاتا ہے آنے میں۔ اور کیا خدا پرست لوگوں کے ایسے نالے جیسے کہ اے خداوند تو کیوں اپنا چہرہ چھپاتا ہے، اسی بات کا ثبوت نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ دیر کے وسیلے اپنے لوگوں کے ایمان کو حرکت میں لائے اور انہیں آمادہ کرے کہ دستے دعا جو ہے وہ اپنی دراز کریں اور اس سے بار بار التجا کریں کہ اے خداوند تو آ، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ۔ شاگردوں کے چلانے کی آواز کو بھی یسوع نے سنا۔ جب انہوں نے یسوع کو آگے بڑھتے دیکھا کہ یسوع ہم سے آگے جا رہے ہیں تو پھر انہوں نے چلانا شروع کیا، اور یسوع نے ان کے چلانے کی آواز کو سنا اور ان کو تسلی دی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو نہیں۔ پطرس نے یسوع سے کہا اے یسوع اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ پطرس کس لیے مسیح کے پاس جانا چاہتا تھا؟
शायद इसके दिल में ये आरज़ू होगी कि मैं अपने खुदावंद के साथ रहूं। पतरस जब तक ईमान से मसीह को तकता रहा, वो पानी पर चलता रहा, और जब हवा देखे तो क्या हुआ? डर गया और डूबने लगा, तो चिल्ला कर कहा कि ऐ मालिक, मुझे बचा। यसु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? हमारे लिए आज इसमें से जो चंद बातें सीखने की हैं वो ये हैं कि जब मसीह हमें किसी जगह भेजे जहाँ खतरा दिखाई देता है, तो हम ईमान से उस पर भरोसा करके वहाँ जाएं। वो हमें वहाँ अकेला ना छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा और हमें संभालेगा। फिर मसीह की हजूरे खतरों में मोहब्बत को जाहिर करती है, उसके लोगों को खुशी बख्शती है। फिर उसकी आँख अपने बंदों को हर वक्त देखती है। उस वक्त पहाड़ पर से देखती थी, अब आसमान पर से देखती है। उसने उनको इस मुसीबत की हालत में देखा। मसीह की ये आवाज़ आज हमारे कान में भी आती है और आती रहेगी कि मैं हूँ, डरो मत। अगर हम मसीह में से अपनी मुसीबतों को देखें तो हमारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, पर हम क्या करते हैं? पतरस की तरह मसीह को देखते देखते तेज़ हवा को क्या करते हैं? देखने लग जाते हैं और शक करना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो हमारा ईमान है वो डगमगाना शुरू हो जाता है। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम उसी यसु को तकते रहें और उसके कलाम के वसीला से कसरत की जो बरकत है वो उसे हासिल करते रहें। खुदावंद हमें अपनी बरक़ात से माला माल करे। आमीन।